Viernes, fin de semana. Tenemos mucha información en Aymara y Quechua. Para ello ya está con nosotros Iris Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Walter. Muchas gracias. Ñaña Turikuna Rima y Kamuyay Kichik. Sapapuncha Ujina, Hankunawan Tupaikunchik. Kunanja Semanata Tukurja Chinchikña. Y Chajahuilla Kuikunaja Manam Sayanch. Ukamau, Yatia Urakaja, Ayujawa, Uthe, Hilata Cuyacaraka, Arut Azepanyari, Kukpacha Burasilla, Chuimampi, Kun Hakisa Sasira, Kayay Kusoncho Maracho Panay. Por supuesto, Walter. Adelante. Aquí está Hiwasanaka. Yatia Urakapi, Kanyanta, Panyari, Murata, Marcachir, Hilat, Cuyacaraka, Yatia Urakaja, Walhariwa, Utharaki, Kipka, Gobierno, Pekenchawi, Taipitja, Laraba Kota, Chikau Kitarakaru, Purtaya Takiwa, La Pekel Kawa, Chiknuk Eragitaina, Liba, Callao, Uka Kipkaraki, Sulcasu Rakarja, Aski, Suma Aboit, Asuimpiwa, Saranta, Payari, Sasir Wasaraki, Decreto Supremo, La Pekel Kaweja, Payuru Sarakeri, Jutiri, Paxitja, Kipka Lima, Uka Kipkaraki, Callao, Chikarakarja, Lunes, Jueves, Urkamasti, Kipka Laraba Kotaroja, Sarawa Psnawa, Ukatja, Haniwa Hakachisayaja, Utaya Pakiti, Yukura Casa, Wali Ustata Yapawa, Hakera Karja Sasirwa, Kanash Araki, Viernes, Domingo Urkamasti, Deportes Sata, Han Hakisiyampi, Uka Anata Urakawa, Utharakini, Sasinsa, Kanash Aparakiwa, Akiri Suipachanja, Kauchapi, Sulkasurakanti, Kipka. Kauchapi ansasa surkasura kati laraba kota kawo hitarakara hakata sepjeja ekterira kapaja askwa amoykip apjañapaja usuta harkakasiyataki minsata ipetja kurhamsa sasipkeja ukabarua amtup harakiñapa larama kota kawaya hitarakaro sarap hañapataki maya chakatja kipka decreto la peqen kawita ipetja kauchapira kanti yupaycha yarakaja uti yupaychaya utarakasa Histarata Hariwa Payoro Sarakiri Hutiri Paxirja, Ukatja Ayujareja, Hariwa Mantap Kaspati Sasirwa Kanash Taraki, Uka Jagarja Uthariwa Kuneimara Waktea Urakawa, Kipka Misalokta Urakau Uthari, Kipka Sutia Siyataki, Panicha Siurak, Primera Comunión Sata, Uka Sartea Urakasa Utharakiriwa, Kauchapi Hakera Kati, Haneja COVID-19 Usumpeja, Hiwawa Katainaja, Jupara Katakisa Misal Octaweja Utharakiriwa, Ukatja, Yahanakaja Hanirawa Utkariti, Sasinsa, Hanais Trakiwa, Kiri la Pekel Kaweja. Yatia Urakampi Saranta Sipkakiyari, Akiri la Pekel Kawe Taipit Hampi, Hanais Silipkakiwa, Kipka, Autura Katja, Ankaja Surakaroja, Sarhap Snawa, Sasir Wasaraki, Kurpara Kaja Histarata Hariwa. Ukachakara kata mantani pajapataki ukatsa akachakata ukachakara karo mantanya takeja sulkasura kana irpina na kapampi ukakipkaraki minsa taipina irnaqiri na kampiwa amoykip apajap kurhamsa ka usutsa harkaka sephanyareja ukarakja sasinsa kanais arakiwa Koskochakaru hichaja purt apajani Añoja ururaka jewa Machu Picchu ukachaka huitaja wasitatua histarata harakile markat sarir hajera caja akiri suyo satja purin japariwa uksachikaroja ekterira caja inkarakana takira kapja walisuwa para caja wakicha sipkaraki kurjamasa y hatapjayari Turismo taibitni akiu irnaqawim qaltab harakin Cusco marcansti pesquiri inka takikis arab harakin Machu Picchu chakar port asinyapataki uknamasti mayur sarasinwa purisirakitain Chiktab harakitain wa polisia na kampi ukam kik barakiu kitenagatik umar hakawi taipit irnaqab karak hupana kampi ukam kik barakiu kultura taipit dirse tur ukama sernap taipit chiktab harakitain hupanakau umar hakawin amtanaga pokasinya batakisti unyaraqab harakitain patak pusini kilometros chakat pacha chabamba chakansti unyaraqata harakitain uka chakansti hichakiu qaltqab harakin kunati walqa paqsinakau hist antata saqata sirakin aka COVID-19 ñanqaw sartipan Uka haparakstone Guyaguayna, Uka Chakam, Uka Han Unyaki Peñak Utharakir, Uka Kapatukarus Tipa Pachat Pur Haraksna Machu Picchu Gachakar, Aski Unyaki Patasip, Ukamas Aski Wakichatasip, Una Pachate Pectrinaka, Irnakan Hayanta Pusafetan, Uka Pachan Hayanta Harakia.
Kimsa kalqonikiw sarap hansasin yatiani bharakin ukam kikparakiw hupanakarusti kititi uy haikarak ukachakansti hupampiw sarap harakin. Ciudadela Inca ukam uint atakarak ukachakar port entakisti wiñay wayna uknam port abharakin. Ukamat naira saririnakam wakt atakan sasin khananjanib harakin. Akamana irakatan mantap karakin ukarusti fase 1 ukam uint abharakin. Khananjanib harakinwa akamunkan markarusti mayurutak amuit abharakitainwa. Sokta patak pakalkotun ka peskanik mantap hanyabataki. Ukatsti pakalkotun ka peskan mantap karakini hupanakasti mapachak ukangkap harakin. Cuarentena pachas aski wakichata uthes karaki kaukau hana karutih markat sarnakir hakanakah mantapkan ukauhan kanan chinyatakis kunas aski wakichatao ukamas kalhatanakas aski wakichatarakiu. Lapak kaltas harakin tungka peskan urukamasti kitinagati Peru suyut apkarak hupanakasti ukachakar inaki port apharakis. Yatia Urekampi Saranta Sipkakiyari, Manuel Merino, Camachi Luraya Uta Taipina, Erteri Pawa, Kupasti Hichar Matiu Azul Irakina, Malkuru Hiteka Yatakeja Hariwa Kura, Abuit Awisa Utkit, Uka Kipkaraki, Kipka, Malkuru Hakura Iman Sabjeja, Ukatsa Kataipin Hayakita Sipkiwa, Uka Kipkarakiwa, Antauro Umala, Hupampi, Aruski Paweja, Malkuru Hiteka Yatakeja Hariwa Kunasa Utkiti, Sasinsa, Azul Irakinawa. Puro sulka suyo llegaron por inta panyari. Kuria kamargarja hucha arktiri gampi, policía hakera gampi mayast sipharakitaina ukatja kuswa iraga parakitaina. Kau chapi hakera kati ya ka hakera kaja, hancha kapata la peqel kawuraka ablaqap qel qapresa, hupara karu katura parakitaina. Aquí dirakaja los tramitadores del sur ukama ya kasutiriwa. Pescatuka hila ukama hakera kapuriwa pa utara karu mantanta patairaja kirip ertirakaja. Ukachakara katja, sello SATA, certificado SATA, Ukakipkaraki, licencia SATA, municipalidades Taipiracata, Ukakipkaraki, empresas de transporte SATA, Ukataipirakatua, Ukarakapaka Patainaja, Ukarakua Absubharagitaina. Puro sulka suyo llegata haltaro panyari ukatja hichaja Arequipa sulka suyo llegaro halaro panyari. Yanawara sulka marcao hitalja marcachiri rakaja sintilla kitao hakatas kaparaki kurhamati halu pachaja nyawa purintanjani. Chihira casa utakis pawa sasin wasa paraki kurhama polisa hukampi yatata panyani. Utanacana, Utachawi, Tatapata, Independencia, Urbanización, Yanaguara, Distrito Gitana, Arequipa, Solca, Ciutat, Akasiwimkiwa, Kunateja, Chullo, Hayo, Purin, Tatapata, Zapamaragua, Hayo, Pachanja, Purineja, Nia, Hayosa, Wal, Purin, Janeja, Ukatuap, Ertirina, Kasihani, Sintit, Akasiwinakaro, Puriña, Pataqueja, Uñaquipa, Sipki. Mas toqenahan waltz uikat hasiraki hakunateja sohta utanaka martas paja kunateja haniuchakapas utachata akarakitisti. Hachap yao ukamas utaman kenakan ukap ianaka hutheraki yohyau manaka ukamas lurarak pechah walhamaranakat ukat hichekiu nanaka unjap harak ukat marka pakterhimas nayah askilla kitau hakatasirak Marakalta winja hayo bachanaja pusti utanaka umarteja hichakamajani askichaskiti. Consejo taipit huta bharagitain ukat mala pergente bharagitan. Alta pisinya patak ukat stikhang akiwakat kapsup bharagitan. Hani puni umas abst asin kama karakinti. Consejo rusti mala pitaipit iausa bharagitain utanim biukham gik parakiu han kust atampi. Ukat consejo taipit ak luranya dakiu amdarakin. Hichamarana hakim satunka utanaka wats akasiwinkeja akam hanwalts winakata. Wilamasinakaja irenakaspana hani hutkiri urunakanats akasiwinakasa utjenya patakisa saumaitz apjija. Kitlawita yatia Urekampi Saranta Panyari, Kipka Comité Nacional de Ética Sata Ukata y Pipachja, Pescatuca Pescani Ukata y Pinkiri Karua, Seteja para Kitaira Hiteja y Japatairawa, Ukata y Pinkarakiwa, Humberto Morales, Naira Camachi Lurireja, Jupaja Siwa, Kipka Kitite, Akuro Ganja Yaka, Chakauhitanja, Jupaja Apnakeja, Jupawa Nairoja Ampi Hariwa, Kipka Jutiri Marataki. Malkutaki Chihleaña Taqueja Sara en Jamulquituti, Jupasti Marco Arana Juparaki Wasasir Wasarakina, Walharirakau, Sintimos para Tawa Hakata Sipharaki, Akirita y Pinja.
ya urakata yatia winawe hichaha yatia urakan pisaranta sipkakiyari puro sulka suyo chakaru wasitata kut abhayani mahu kayuwa hanukaha yakaparakaha iska hukumariu sasin saparaktana hanukaha asu hukumariu sasin saparaktana ma marka chiriwa sandia chekanwa akiri waruja hakira kitaina hichaha Parque de las Leyendas Sata uka chakaruwa kalima barkaruja aparja paraki akiri huko galloja acá uraketha chaktoño abon haraki ukatwa acá chakanja balikoswa unhasip karaki walisumwa huparakaja nuit paraki ukamwa uka chakanja sumwa hakaya sip karaki wanuko chakaru hichaja purt apjayari hichurutwa Parque Nacional Tinko María ukaja histarata jiwa kurjabati kipka Leoncio Prado, provincia Chegano, Akiri Jaja, Katasiraki, Huanco, Sulca, Suyo Chejana. Hichurut Kursaroja, Marcat Sarir Hakenakaru. Ukachejata, Akiri Suipachatja, Katok Japariwa. Pakal Konya, Ukapa Paxinakawa, COVID-19 uso Akanta Witja, Histantata Jarakinawa. Hichaja Kuswa, Ukachekaroja, Marcachirakaja, Purt Japarakini. Yatia urakan pisaranta sipkakiyari Brasil suyo chegaro hichaja purt abhayari kipka uksa cheganja mahakeja wakuna qoya yatkata yatakeja hakob hatuk ejarakirawa hichaja hukampi uksa cheganja yatkata yatakeja yantasipkakiwa kurja masa hukampi yatkata abhayari Brasil marcan ensayos clínicos vacun uchayam inabuch amanjatas kikitain. Ugachakan laboratorio británico AstraZeneca ukamkik para aquí Universidad de Oxford taipit fokap karakitain. Mainis ugachakan hiwarakitain ukat ukampachas sartetas kakitain. Ukam saup ektelin kapeste karanjanif harakin. Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ukasti Ministerio de Salud Taipirú Brasil marcansti maishta karakitain. Ukataipit kananchap karakitain wa pakseurun hiwat toqesti kananchata jepan. Ukat khani khanpachatianip karakint uka qollam pipunit khanukasasti placeo sata karak uka punich uchata apachan ukanak toqets. Mayatia utaipit Oxford Universidad yatian karakino akunati kitinakati ukam khan kust awirus purip karakini. Ukanak toqets ti mayat wa khananjatakan uihatakan sas. Ukamas khananjanip karakin yant awinakasti ukachakhan inabiuch amanchatas kakin. Umar kakawi taipit vice ministro khananjan karakino mahukan kan kustatasti utkapunis pausasins. El Comité de Seguridad y Monitoreo. Ukamas kuataipit kananjanip harakin kunati México marcan amtap harakitainua vacuna Oxford ukamkik parakiw AstraZeneca. Ukanakampi uihasiñapataki. Ukat akam khan kust awinakut hipansti AstraZeneca khan kushamuintap harakin. Hiwa saraka yatia urakaja tut ejewa hichaja yo kanchi suparakarwa suik harakin yani hichaja Iris Cárdenas supawa kutin tarireja. Retornamos. Nayaykuna, turikuna, allinchas kachawpunchaw kachunjankunapaq lliw Perú suyupi hinallataq lliw tiqsimuyuntinpi. Kunan punchaw willakuykunataya qallaykusunña. Policíakunam harkarunku crimen ruwaypi puriq runakunata. Los donas del Callao sutiwanmi riqsisqa kachkanku kay runakuna chaynapin huñunakunku ichaqa miskitam llaqtayuqkunaman munachichkayku qullqipaq nispanku kay miskikunataqa marihuanawan ruwasqaku hinaspa delivery nisqawan wasikunakama chayachisqaku. Chayna kaptinmi hukninkaq runaqa harkasqa kachkaptinña policíaman aswan qullqita munaykachin ama harkasqa kananpaq. Runakunatam ña de pinkri wasipiña crimen ruwaypi hatipaq policíakunan kay runakunata ña huchachachinanpaq maskapachkankuña hatipachkankuña. Arequipa suyupiñataqmi llaqtayuqkuna mana uyachkankuchu Arequipa chawpi llaqtapi ñawpa pachamantaraq ruwasqa wasikunata takikunata ama tuñichinankupaq. Chayna kaptinmi llamkapakuqkuna chay wasikunapi llamkaqkuna tiyaqkuna umalliqkunamanta yanapakuyta mañakuchkanku. Patrimonio culturalmi kayqa nispam tuñichiyta mana munachkankuchu. Runakuna rimarimusqankuman hinaqa kimsa wasikunatas tuñichiypi kachkanku. Kimsa kaq wasim
alli llankachkan manam tuñichinapaq hinachu yanja llamkaykunatam ruwamuchkankichik nispa tumpamuchkanku. Huk willakuykunapiñataqmi policíakuna harkarunku runakunata. Tawa runakunatam tumpachkanku huk yuyaqchata abusaruskankumanta, violaruskankumanta. Kimsatañam harkarunku. Hayninpa punchawllam sukta chunka watampi yuyaqchata iskay chunka hanchisniyuq punchaw septiembre killapi violarurqaku. Fernando Quispe Joto iskay chunka hukniyuq watampi runatam harkarunkuña. Kunankaman paywanja kimsaña harkasqa kachkanku. Wasillampim kachkasqa ichaqa kunanpacham Genjoro carcelmanña apanjaku. Chaypim iskun killa preventivo harkaywan kanja umalliqkuna kamachimusqankuman hina. Apurimac suyupiñataqmi pakasqalla cámara grabarhamun huk runata huk abogadota yuyayninmantachu unqun imaynacha callipim warmita rumiwan maqaykuchkasqa. Habaykusun. Rikuchkanchi yana umaruna warmichata maqachkan. Kay sasachakuymi abankay Apurimac llaqtapi. Kay warmiqa mercadopi llamkaqsi. Maqaqnin runam abogadoraq kasqa. Sutinmi Eduardo Medina Almonte. Kay runaqa Corte Superior de Justicia Apurimac llaqtapis llamkan. Cámara Seguridad chaynintam rikuchkanchi warmi maqaqta. Warmipa wawansi kay runapa carrunta wallqicharunman kasqa. Chaymantas maqachkan. El señor vino a agredirme. Majaqmi chayruna hamuasqa. Wawaysi karunta tuspiparunman kasqa. Chaypiqa manan wawallaychu karqa. Aswanja achkan warmachakuna puklachkarqa. Maqasqa warmipam Yesenia Arana Castañeda sutin. Paytaqmi kaynata rimarin. Denúnciame, no hay problema, sí le dije. Denunciamuway nispan nini. Chaymi majayta qallariwan. Pampanmanmi tanjarpawan. Manan pipas yanapawanchu. Maqasqa warmiqa sinchi quiris. Chaysi hampina wasipi hampichigamusqa. Vocero del Poder Judicial de Apurimacmi, Eduardo Medina Almonte, warmi maqasqanta yacharuspan, llamkayninmanta arakiru. Kunansi, hatipasqa kanja, warmi maqasqanmanta. Chaynallata Ministerio Público rimarim, ñas hatipayta qallarinkuña. Política willakuykunamantañataq rimarikusun. Perú suyupi Frente Popular Agrícola sutiwan riqsisqa FREPAP partido político riqsichimuchkan manas hamu watapaqa candidatuta Perú suyu kapachikanampaqa churan hakuchu ni taxi huk partidokunawanpas huñunakuchkan hakuchu. Chaynatam riqsirhachimunku ichapas candidatukuna kananku kaptinqa kikin partidumpi huñunakuq runakunallas kan hakuqa. Gobierno hispirhachimun musuq kamachiykunata chaynapi mama huchaman runakuna yaykunankupa. Lima hinallataq Callao llaqtakunapim mama huchapa patanman riyta atinhaku ichaqa allin mascarillasqakuna rakinasqakuna kay iskay punchawniyuq noviembre killamanta pacha. Chaynam kanja Lima hinallataq Callao llaqtakunapi. Lunesmanta jueves punchawkamam mama huchapa patantaja riyta atinhaku chaynapi ajukunapi kumpakuyta atinhaku intiwan kankarikunhaku mama huchapipas nadiyayta atinhaku. Ñaqa llarimarisqanchikman hinaqa mana punim mascarillataqa urqukunkumanchu nita huk runakunawanpas tupaykunkumanchu. Chay hinallataqmi Perú uku suyukunapipas umalliqkuna hatipananku mama huchankuta, mama huchankupa patankunata. Chaynapi runakunapas allin amachasqa kanankupaq amaña viruswan ratachikuchkanankupaq salud ministeriowan rimaykuspankum kay llamkaykunataqa ñawparichimunanku. Kay decreto kamachikuykunapi nimuyachkankutaq iglesiakunapa punkunkunatapas ñam kichachimunhakuña kay iskay punchawniyuq noviembre killamanta pacha. Ichaqa ñawpa pachakunapi ichapas runakuna iskun yaykunkuman karqa kunan pachaqa kimsallamña yaykuytaqa atinhaku. Chay hinallataqmi nimuchkanku kunan pachapaqmi iglesiakuna kichasqaña kaptinqa bautizokunalla kanja, kasarakuykunalla, chay hinallataq primera comunión nisqakunalla.
huk kultukunaqa manapunim kanhachu. Kay kamachiykunawanmi maskachkanku COVID chunka isquniyuqmanta llaqtata amachanankupaq. Allinpunin kaytapas riqsichimuchkankun kay decreto kamachiypi. Willakamusqankuman hinaqa Perú uku suyukunapim carrukunaqa huk suyukunaman huk llaqtakunaman lluqsiyta atinhakuña. Fronterakunatam kichachimunhakuña. Chaypaqmi gobierno regionalkunapas llamkaykunata kallpanchamuchkanku, runakuna carrukunaman sijaspanku ama ratachikuchkanankupaq ima viruswanpas salud ministeriowan llamkaspankum paykunapas kallpanchakamunhaku. Huk willakuykunapiñataqmi Congreso wasipa umalliqnin Manuel Merino nimuchkan manapunis pay hatinkunakuchkanmanchu vacancia express nisqata puririchinankupaqa Perú suyupa kamachiqninta llamkayninmanta urqunankupaq. Chay hinallataqmi nimuchkan Perú suyupa kamachiqnin Martín Vizcarra rimarimuskanman hinaqa manas chapukuchkankumanchu mana allin llamkaykunapiqa ni taxi Perú suyupa Congreso wasipa umalliqnin Manuel Merinuqa mana taxis rimaytaqa ñawparichichkanmanchu Antauro Humalawan. Tumpaskankuman hinaqa Antauro Humalawansi huñunakuchkanman Congreso wasipi llamkayninman partidunpi kaq runakuna sayapakunankupaq. Chopja ñaña turinchikunapas suyunkamaya chayaykusun Huancavelica suyukamam Perú suyupa kamachiqnin Martín Vizcarra chayaykun hinaspa llamkaykunata hatiparqun salud llamkaykunata. Chay hinallataqmi musuq llamkaykunapi nimuchkanku hampina wasikunatam aswanraq kallpanchanhaku COVID chunka isquniyuqwan ratasqa runakunata yanapanankupaq. Chaynapim pichqa chunka kamakunawanpas juntaparachinku kay hampina wasita. Chay hinallataqmi gobierno regionalmanpas chayarqachinku pichqa chunka tablets nisqakunata warmakunapa virtual yachayninta kallpanchamunankupaq. Educación Ministerio Manta Pacham nimuchkanku warmakunam yachay wasikunamanja riyta atinhakuña. Chaypaqmi llamkaykunata aswanraq kallpanchaykamuchkanku. Ichapas sapa pachak warmakunamanta ñawpaq pachapi tirqakuriki kunanja pichqa chunkallañam yaykuytaqa atinhaku chawpillaña. Chaypaqmi achkallampiña qullqita llamkachimuchkanku hinaspa bicentenario musuq yachay wasikunata ruwachimunhaku. Hawaykus. Kay killakuna imaynam unquykanja chayman hinas warmakuna yachay wasinkuman kutiykunmanku. Kutiykunankupaqa ñataqsi chay protocolo nisqan hipichasqaña. Hay unos protocolos que ya hemos aprobado. Ñam ñuqayku qharimanakunicuña imaynam chay protocolo kamachikuykanja chaynallamantaq warmakunapas yachay wasinkuman huk punchaw rinqaku huk punchaw mana. Pisi-pisillataq rinqaku. Warmakunas yachay wasiman yaykunankupaq temperatura nisqanta urquchikunqaku. Yachachiqkuna ñataq prueba nisqanta. Previo al retorno. Minsawantaq ñuqayku qhawarichkanikuña yachachiqkunapas chay segunda fila nisqanmi yaykunankupaq. Minidutaqmi rimarimun presupuesto qullqis kachkan llapan Perú suyupi yachay wasita ruwanankupaq. Kay yachay wasikunaqa sumaq ruwasqas kanqa. Nosotros hemos recibido ya un Kimsa waranja millones soles qullqitam chaskiniku. Chay qullqiwanmi hanchishunqa pichqayuq yachay wasikunata ruwana kanqa. Sumaq munay yachay wasikunam kanqa. Chay musuq yachay wasipim waranja warmakuna sumaq dechakunqaku. Kay llamkaymi kachan kay bicentenarioman hisp'allaña kasqanchirayku. Chaynallataq waranja pichqapachak pusaq chunka millones soles qullqi kachkan. Pichqa chunka yachay wasikunata sumaqta ruwanankup. Kay llamkaytas Programa Nacional de Infraestructura Educativa nisqan ruwanqa. Huancavelica, Julcamarca Distritupi, Agricultura, Ministerio Manta Pacha, llamkaykunata kallpanchamuchkanku, sachakunata tarpunankupaq, chaynapi wayrakunata aswanraq chuyan chachinankupaq. Hawaykusun. Huancavelica Suyupim, provincia de Angaraes, Julcamarca Llaqtapim, Ministerio de Agricultura y Riego, Proyecto Especial Sierra Centro Sur Umanchayninwan, Julcamarcapa Municipalidad Huancuscanchacuycuspam, ñawparij sachata tarpuykunku, hatun proyecto de reforestación Hallarinampaj. Kay hatun llamkaymi waranja hanchispacha kimsa chunka suqtayuq ayllukunatam Julcamarcamanta, Soñoqlla, Anchacuay, Anjarakawa,
Jurajocha, Buenavista, chaynallataq manyaqlla llaqta ayllukunatam yanapanja. Kaymi hanchis junio waranja chaniyuqwan kachkan. Chayman hinam kay sacha tarpuy chaninchaywanqa allin kawsayman chayanqaku. Kay llamkaytam kimsa chunka suqtayuq killapi tukurinqaku. Vamos a instalar el pino radiata. Pino tamtarpo nakanja. Orjo con peñata ginualta. Chay ginual llaqta sacha. Chayna llamanta me valle nisqa peñata. Locumata tarpo nakanja. Palta conata. Pino tarpos con chaymanta chay hongos ganja. Chayna pillaqtarunakuna hasta un suma jatiakunankupaq. Hinallataqmi kay sacha tarpuykunawanqa Pachamamata amachanqaku. Hinaspa kallpachanqaku allin allpakuna kananpaq. Kaypim tarpunqaku pinukunawan, qinwalkunawan, chaynallataq miskillaña paltakuna, lukmakuna kaypi rurunqa. Llapa llaqta runakuna kaywan qullqita hapinanpaq. Kay allin llamkaykunawanmi Pachamamanchik sinchi waqaychasqa kanqa. Ancha kusisqam tarikuniku kay Julkamarka llaqtaykupi. Kay hatun proyecto chayaykamuptin kay hatun proyectowan llamkarisaqku kay hatun sacha tarpuypi. Kay hatun sacha tarpuypim wawqiykuna paniykuna llamkanqaku kimsa wata puni. Chaynallataqmi kay sacha tarpuyqa Pachamamanchikta sayarichinqa kawsarichinqa. Kunanmi kachkan unqusqa hina kay calentamiento global nisqanwan. Chayman hinataqcha allin kawsayta kaynata sachata tarpuspaqa hayparisaqku wawqi panikuna. Kayna hawrisqaykichikman hinam ancha kusikuywan, takiyninkunawan tusuyninkunawan, chaskiykunku proyecto especial Sierra Centro Sur umalliqta, kay sacha tarpuykunata chaninchasqanmanta. Kayta mari, Ministerio de Agricultura y Riego nisqanmanta pacha umachkanku, kay llamkaykuna ñawparinankupaq. Kaynata Ministerio de Agricultura y Riego coronavirus unquy sasachakuykuna kachkaptinpas hinallam llapa llaqta runarayku allpa ruruchiqkunarayku allinta kallpachakuykuspanku llamkarichkanku. Amigos, esto fue todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Aquí sin cama.